Sagon na bisego misilme jama sago akombe madenta jankila la kola sallallahu alaihi wasallam membe na taja kila barakola admum be dunda kila la jama kono okola alnyawe dingo men la jante alhamdulillah rabbil alamin ke balo adua menke adua jabe dole muildi ni gaja te janna sayin kila la kola mude bari la ko fam balamu ba dunya mu jigolati algiya majigo ni gaja tala gandu nyombulu kole ko ngake nyoonye jigoti e man soto e fanye e fatanta mo dolla o fatanta dolla ay kete nasi altalama o sabula jigor mu nyogonti jamasi ya koto namu jebera balo kum naja dingo nyinu do bota tuba do bota kakande do bota senegal do bota guinée bissau najanga kebar majigita jamme odingo lehi fundo la nyoronka kwa ke kilinti khila silolong khila kutimlo wala yisijang umu hera balati himadem fanan khadwa fem baraka banyini khadike baluma ke gaduwaye ibata jidi fal mense barakole la jido to khalay fon la koto ngande min bila ibata kata itatala hanja gaba reportage ke ata kanjalo ata tuba ata kakane dula beto mbota nyadi mbota minto men konto filo tumbe kebal la dingo meri jara soto jang nyille jani tetasti ko fiye konto filo jara do jabo dolo moti be galo ne be jamana men kanja ndem fansu jamana kan ningi ni bato wakili ni masto nkata loli fele hi suteni hi madema ngatanya ila tawonya umun tolla taganya lati okonola inati made ibe do kata bi ura daina ya desa erosto kana bula mauludo to kila barko na ke mol barko la ni ani sirifo barko to ani sirifo barko la men be majigiri fi se duwaye tembe kambe wala hatanya okola ebe hata jirine mauludi na koma bebi tafola doza ka kanta kela doza ka wankan kela idingo dum ni ma kanda akanta men nyajira ni modu kuta samba ba samba le ala hajigo fayin men kanta kela wala yisi jang kana lonnal manyinin ka atala men dali al lonnal manyinin ka fenna nal mamello wala yisi jang o yinin karjuma karmor sene jabi bata da mutafon deza wala ya hadam talasay do fa fa desa euro fa la jang ko imbula fengo to wodun ke balbu ala ko fatiha ta fa sayin wodin gira mu wala musallam madu abani lo jang nje dunna ko selen folo e ko ngam fo jang sayin ntulla problématique to babul chafo mako problématique ntulla toro a folo futu sallemo ani nyoron fam balia alfa ni fonin kelma alay sankumba question folo nga fou français quand folo c'est na face à des silences c'est na faux dans canto. Comment mieux préparer les jeunes hommes aux responsabilités du mariage pour éviter les divorces précoces? OK, alkiala lunya menna ntela futu faida atelari kalakan kebal ko le ko nyala kalan du munti nyala kalante son domaine nyala kalan de mo nyadi na futu be ma abe atelari kalakambi ntake kanya amale. Donc la première question, comment préparer les jeunes hommes aux responsabilités du mariage pour éviter les divorces précoces? OK, kebal c'est mon fontelien non hein? La question be fofolo
Alors, question Flagnon. Quel rappel de la Sunna montre qu'on ne doit pas se précipiter vers le divorce pour des raisons futiles? Hambi a été foutu ça comme le mot. Troisième question. Quels conseils pratiques peut-on donner aux jeunes hommes pour éviter les mauvaises influences qui les mènent à la délinquance ou à la prison? Et quand là, on y amène, il faut une question mambe moutarine. Hasaboke Bodikoti. Bi, tu vas voir ça, faut ma coopération sociale. Nous karankan, faïda meta beke Bodikoti. Au kamala dindi ça mambe moutarine. Atel c'est mon phone conseil nima pour que nous se beau aussi le camp. Hablas la nima camp. Une quatrième question, Silène. Comment la présence active des pères dans la vie de leur enfant peut-elle prévenir des comportements à risque comme la délinquance? Surtout Falou, ou Nindini ou le mec Soumou. Ou les femmes ou danger foloti. Dingo Biblou, ina me Soumou. Aussi Dingo Samba, délinquance là-dedans. Assez d'un ou là-dedans. Alice Hakotou. Ngawle Fossay, Nyon Fambalia. Kebal me ton soto. Ining Dingo la Soumou. Nal budget, fal budget. Aussi, au d'un ce Kenya dino, pour que Nancy qui doula killing, que bal ni foni que la assumo. Cinquième question. Voilà. Cinquième question. Comment expliquer aux jeunes que les traditions djaranké ne sont pas contre l'islam, mais qu'elles expriment notre foi et notre identité? Bi, foni que chaman, na la doni na coutume. Et ça, la bidahan de camp. Et ça faut que Djanga. Djanga d'inchamaman na la dolon. Ni natan na la dola, kono. Et ça faut que bidahan de mot. Qui m'a dit sunnoto, il m'a dit hadis solto, et a te safeni arwan le kono. A tel se mounia sifani no, ha faut que Django fond, anin dino le fait be basani. Ha faut dino lien. Djanga ni. Dino de forme bassaning. Fonin kilma ou le lombi. Abi telien kon na la dolu na coutume lu abe mu bidaneti. Na janga ke balu et man fen lo. Voilà. Subhanallah. Voilà. Ala on ya sifa yen. Voilà. Ala on ya sifa yen et halon. Sixième question. Comment la quête de l'argent sans éthique ni science islamique peut-elle mener à des comportements destructeurs dans la communauté? Godo, ha godo qui te natoti. Ufoni abifoni kisha mantole. Godo te tanati. Ha godo ni hata godo ni mbla. Bari ita hake ila priorité ti. Voilà. Atelari mfenfenkan. Atelari dinakan. Atelari aramadinakan. Ita ite si emu meke godi ningati. Voilà. Ala o fana nyasi fa di ningolia. Godo se ninine. Bari limite kala. Akane ila dino tinya, akane ila bari nya tinya. Ya o nya sifanye. O le bidje faila. Ya. Donc nga saga ma première question est bien mon dabila na futu sa fufa folo. Voilà. On les fois mo priorité ti. Futu sa. Moro na kadisanko dindingelu ihimade male wato be ibele ihimade. E hayin keso nyangin ne betage. Jani asija. Ni no anyol lonne. Yo njolo maten. Ala anyolo ne bar bi fana. Mbenyala le teng yana keso minna bo ala hala bo parce que do kutalin tija. C'est très important. Inch'Allah. Voilà, Mora faut n'y maintenant. Question nul, ça fait 2 semaines, mais question le Benarakan. La question Famba, faut mou photo de ti. Nous te la alpha le collé, ko photo mou sabadeti. Photo c'est assez sabati kou sabalema. Hinno sabado aning suturo. Hinno be ke kundale, ko sabado musukunda. Suturo sila, il faut le laisser au latama. Bari bi, metembo muntobi, quel le be sabarilin. Muso dolce hinna suturo banta o nya bonte bien alay
alay kila ye yamfo al sabari bake al sabari bake kuma mbe fala e moy khairul kalam dalla wa qalla abe fulo ñine tema ay sutiay moy mbe min fala alay al sayam fu bake question ñing atolle ba be détail la mais folo mbem kuma la minier la jeunesse ntafula de Touba mais la jeunesse de Diakanké kulluhum ajmaïna parce que wolle be kuma la jam il faut vous-même alialon alfan mo munti vous rassurer de vous-même albaba al mofis mantel letide jangaya manke kundinti s'il vous plaît al sabari alaikum wala may nous ne sommes pas des Diahanké, nous sommes des shérifs. Des shérifs, vous le savez bien, vous tous ceux qui sont ici. C'est les descendants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Paix sur lui. Arrêtez, excusez-moi, je sais que je vais vous dire. Donc, nous, on est né en Afrique. Grandir là-bas. On connaît tous les ethnies qui sont là-bas. Si je peux vous dire aujourd'hui, parmi vous les Diakanké ici, vous êtes des meilleurs, ce n'est pas pour rien. Qu'est-ce que j'ai étudié ici en France depuis que je suis là? Tous les villes ou des villages de la France ici, tu trouves 2 ou 3 Diakanké, chaque dimanche ils se réunissent. Ils font des fidao. Nous, notre grand-père, le moment qu'ils sont descendus jusqu'en Mauritanie, après Mauritanie, ils sont venus de l'Afrique de l'Ouest, du Sénégal. Et avant, ils ne font pas ce qu'on appelle Sadako ni Mofa Tuta. Mais y compris le premier, mon grand-père qui s'appelle Cheikh Mahfou. Ses compagnons qui l'ont accompagné de la Mauritanie, ils ont la mentalité de là-bas. Ils ont dit, cher, tu as laissé les gens là, ils font des choses qui ne correspondent pas avec la recommandation islamique. Il dit, c'est quoi? Il dit, les gens se font 7e jour de leur mort, ils font des prières sur ça. 40e jour, ils font ça. Il a dit, c'est réuni, c'est-à-dire, c'est Al-Qur'an ou le Coran. Ou bien c'est wirdo leke c'est altalla tol le foje ni misil mo mu yala tangota bo kala iso bondino misil ma cadre ko no nyaadi atije ko à partir d'aujourd'hui on fanam bidunna le ngamol fongal yamaru yake donc c'est quelque chose de noble jangol natake spécialoti parmi ces ethnies qui sont là-bas nga fay toute la France janka mo fu la sababe ville au village c'est ben et c'est fidao que chaque dimanche ni mawludo sita parce que yalon pourquoi molu han Afrique be les ethnies mom bidje yalon ne janka ya idunta dawoda si ku kendo kije kalanke yake amanke kumoti de c'est les faits wo fait sotata mon tole c'est l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sa jam France kono isida jang donne la luo kono yaja kino ba ya lo pani kono abe ser yena ya do me kono e fa tep abe se worila. Il n'y a pas d'autres ethnies, même parmi nos parents arabes qui sont là, non. Donc, déjà, c'est une valeur. À tout le fond, il y a le follow. Je sais, vous allez réussir ces missions. Pourquoi? Parce que vous êtes devenus adultes. Al parcours magnin, vous voulez ressaisir pour aller mourir sur le camp. Je vais chercher le savoir, il le trouve là. Parce qu'il s'intéresse à ça. À Tolou, vous avez des problèmes. Ces problèmes-là, pour régler ça, vous allez voir avec les oulémas, parmi vous, ils vont vous indiquer. Parce que pourquoi? Quand il n'y a pas de communication, s'il y a la distance, ça amène des erreurs. Les foutouban comme les parents, comme leur maman, bébé sabarling. Ils ont, ils be sabarling. À Tébolo, ils be sabarling. Mais pourquoi entre atol dans la société il y avait il y avait au moins 4000 personnes. C'est un marabout qui vient du Sénégal, c'est un halpolar, c'est un tout couleur. Le jour là, c'était le clôture de ça, il y avait un préfet qui était là-bas et un maire de cette zone.
Ils ont dit le marabout, vraiment comme la politique ou l'intégration et des trucs comme ça. Marabout, il dit maintenant, moi, je organiser quoi la prière. Quand le shérif là, c'est lui qui va vous répondre. Je lui dis, il y a 2 réponses. La réponse de la diplomatie et la réponse de la vérité. Je vais vous répondre de la vérité cette fois-ci. Ils font me réclamer dans ce que tu as réclamé ici. Pourquoi nos enfants qui sont nés ici avec nous, ils ne viennent pas? Le problème, ça vient de là-bas. Depuis bas âge, ils étaient formés à ça. Personne t'a influencé. Bref, la parole nga mim fonu njan sai sai. Ko hasidia. Wahhabiol wolte qu'elle a jamais au plus grand jamais été qui la canola au fond de leur cœur, jamais. Parce qu'ils sont ratés dès le départ. Ils savent bien qu'ils ont perdu le sommet. Donc c'est ça qui a fait toujours. Si ils sont isolés avec toi, ils te disent oui, ce que vous faites comme ça, les sacrifices, Wahhabia follow ay mun karandi mola. Qu'est-ce qu'il a à apprendre être humain? Wala mbahiliati. Ni monata sain ankol kono ko alin dema alin so bese wuli isa diama imala état de santé la sa imam fuisa mais Wahhabi ko ko be kende ari ne ko eta ko do nyini. Tu as vu la fikratiato il a miro djube. Comment c'est dans la tête. Donc ni wo kilina isolé te jeunesse sol décourager la comme atol parce que yalon vous n'êtes pas très mûr dans la tête. C'est wiswaso dundi al son de molkon. Et que vous êtes les meilleurs parmi les meilleurs. Il faut accepter à partir de maintenant, entre vous, vous parlez. Vous allez réussir sans problème. Quand tu pars, de départ de Paris, tu vas à Marseille, tu prends la route de Marseille, tu vas arriver à Marseille. Mais quand tu prends Marseille, tu veux aller à Marseille, tu prends la destination autre et tu ne vas pas arriver là-bas. Ou bien tu vas être très souffert. C'est juste le pot. Mes parents, ce qui se passe comme ça, mais ils vont régler comment? C'était obligatoire dans ces pays-là. Ils disent on a à l'âge de 5 ans, il y a Bondi Boulou, il y a Samba. Il y a formé ailleurs autrement. Ils te le font la politique aussi, tu pars avec ton boubou là pour chercher ton école. Il te dit papa, comment tu es venu avec cette robe-là? Déjà, depuis à la base, il a travaillé dans sa tête. Quand il y a c'est des fous. Il ne faut même pas leur assister quand il y a la bengol kono. Le problème, ça vient de là-bas. Bref, allez pour Kaitandi. Ça, c'est quelque chose, c'est pas pour écrire qui va régler ça. Ça, il faut être pratique. Pas de théorie. Il faut voilà, pratique, pas de théorie. Que Dieu vous remercie. Merci. Merci. Minashaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hambi folfolombe na nyatongol le kontonna adam tan salatigol ma wol ma hal baytulci be hera wo hera kono atala ha sabodun itolleto oto kul se damte tolle la kuma asala banga telefonamba nimboto non benna alfal kontonna karamba ni jaha fenfen ni nabeja katabe nkoto ke ma wol mo alay balaminti janke lamine abe jamato jante be kuma la jawu jambe jamao jamato be alfa ya marul kon la nala anti sigrin janteng alfa ya marul hanna sija atu alay bam fatuba afanga la dinke ki wol musafati ka hankili alko bija ma in se tarato musabla ifanambe men duala wol mun ninte je lumenna ya hamol je men si no la batu ibe germa dumen la men sala jokki fo hambula teranga la mangam fananga mfam mani ngala alko se kusanya inyala hansa wa ma au ma wasa akoko hankili mfanga na hakuma alko ha ilete ko menala le mun kamala nyin kar konto filmen be mbulla jang fonin kel jana woni karaw dolle ke bi man tol ni bula nyohon nato alhamdulillah rabbil alamin ويا مربطو لهنا سيجا هاتو فيل الأمورو هاتو لنا لبومبا بيجا فيل الأمورو أسنا واتو دوتو دوالمو يكون منيبا فلا تلا يقوالا نينكي
inta ya markan o je duwa kanne wala barasina wato do to ya maro le mi kon isa ni mo hola alfa ko en ko keten woto inti famulo to hakan kero nyale bo wato do asena talabule mu nyini hafenga nyini mo buli ko ni ko ila alfa ko keten ima ya mara o ha nyini ngabula ala kasake asina wato do iltimasu iko kafunyo malte kumen nyini nyohombulla iko ni ko kafunyo ta ko te jongi ima kiwo yana bula kula la be hajo be menna o kamala o ya mar bato la hanna siya sinanje wahti masangar limbale bulla yalo ala ali hakuma do fo jansay mala ninte hakilo nyinna wolma wala min tolbe kum men dol fola ya kata tradition tarala ya safer matraje ko alko ka finyol sa faamu wala susu traje ba ni ko nga tradition ke wato be wato asitanga leta quoi voilà o kamala mbulata konta filo mem kono dunia la banga nyinna kulubali ala folo keta saboti kulubalia mbe ni ya mafana ko kulubalia girimba fu je tugula na dino tote so soro fen nata dino to sai lonna diningal la nata hana lonna kebal so diningal nyakoto wahabiya en fanso to tajele ba atu nje so soro fu folate inta mela mu me ka meta lonna folo lella men wahatu hasutu kila sallallahu alaihi wasallam lonna lele mu men bidin tambi sayin adol fa be baluri han sayin isole la kumota ko lonna al kote ibola mako khiyanatul ilmiya ya hadini ngal hakilo tourner jele khiyanatul ilmiya hakuma londo la bar jamfale be londo nyin kono la hi bambu bidan kumo koto ani sunna kumo kuma kanna même man fata mo folo la bari mo folo soso le bakon la donc mauludu taba muranga bata abenya sifa bari ntente duna non kona tuila question to non nyinna ba mu mbenna sigila mauludu kunna na mo folo dalilo bumballe itanna kumenu saibul hake tabinul hake kila la hadiso men ni jaba mura ko to khala fi sahih buhari fi sahih muslim ya la saiba jama hadisul made kila saibul ma hadiso made kila ko en kikana la hadiso safe hafatu tay ma safe afatu farami ya bare kona fata ki safe mais saibul le fanga taji fanyen wolda mi kola tabinul na tay ma safe tabinul jamanole wala haji fanyen ni man kila la hadiso safe mislimi ya hajo be kila hadiso la ya hajo be kila kuma kan la le hadiso ma dinga dam tata tabi no le jamano est ce que kila la fo balia wala jotu ko kula ba man kan kela ha fo ko kila manyi ke ubi amam ya markenyin na wote inta fo ko tongola bala to atala ko le nyin kila la ko sallallahu alaihi wasallam ko ma atakum rasul fa ruju wa man hakum fantahu kila hadisa jaman beje kila fatani do ke jamena kalkal na mawludi ke nintamita ante kiri to kila man fatani do kemen ma to sen nay sigi bi hala mo wala dun jahannama aldala qiyanatul ilmiya bante du nawulo kono betege alsi hakilo tuno na betege hatugo qiyanato membe je lonna kangale mu me lonna baranteji hatugo qiyanatul nim fani ala be ngun ngakolla bari ma la foni hakilo sitama mo men na londo ma jamfa akungo be fe yare na to kemangu donc wala be foni ke shaman sambaka non te mo me fo mauludu a misalu bumbale be dinoto kila tambi ko la ngata juta kumen le ko bi halqano tanga hajai jato tarala alko diningal se yusufu halqano tanga est ce que kila jamono aketa la fa ya mar jaman kala be bi hajo bada alko diningal so sobe mutal ko de karangama mauludu farambo nyale la lun kili muta dunia be se libla kila la ko le lumenna parce que ni wato te be hakilo ji kila ko le kute wodron ka henta mauludu la koma ni mbotano ala nyini karo ke futu dingra memma futu a folo nse mele janga diningalla ke lemu musollemu ko janga ya nin dino me janga ya nin dino me fatanno hatu ko sie men ma denta dino kan wo sie wo wuluta dino le kon la jango musiele di sie men himade ke atay la dino to kanta hatugu kila hadisul na tentel sallallahu alaihi wasallam ko wati ben ala silale ni ba fe ila dino hamakanta fihi bor mbori la dino tile habodin ko do la ta din ko do la
hiko watanin fa haguma ta girndi nyamen al ko ila dino makata bulla ne jango ta manya sa ata la gine ata gambe ata senegali isi bor mbori ne se isa ni isi gidingrado ni haje dino bata sabatino mo kilim fula se wulna ata isi gidingra ko tafana nyimbe al ko ise dino le makanta ame fono janga ya mako janga ya ni dino janga mu dino le di bibe kumen kele butu yetel mata dingra lom ba to ibe nyin karo le kele ne nyin karo ke sa ke sosto voilà il est une caro le bes a question le silema mais janga ya sotota dino le kolla jango mu dina sileti voilà dino silemu nsolo folo ba fo diningalia nse mfana meleila ko janga kebalu ki me bara sunno la katala ko ham dinga di muso di ke ma ko dinan tungo ko jango se de dinga di bari ngelema bari nyimbe mu mo mele be nyim foli yen ibi kumol to ku kan kuma kan Allah kuma men te lorin sariyan kan nte kuma o janj fala den te tala dula jambe tala kila Muhammad sallallahu alaihi wasallam adim musu jal soto kila sallallahu alaihi wasallam dim muso mo honani awol soto kodi adim musu folo tondi Zainabu bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Zainabu ke tondi Abul Asibur Rabi'a nyinna to ko Halatu bintu Khuwailid woni na Khadijatu balamu na hakilin fa hakilin bari futol ketano fo bari futo manke bari futol jana kenno fo bari futo manke na hakilin mal dinga le jana sigi nyon ko Khadijatu na hakilin fa hakilin muso dinke adi muso jana sigi woloku bari nyana ta fo bari nyamanna adi muso folol moti adi muso fla nyo Ruqayya o faransi kita jonku Utbata bun Abi Lahabi men nin kila baba mun fa hakilinti wodinke kila di musufla nyo fa majigi tawlukum bari futol be je bari futol nteje wala adi musamma nyo Ummu Kalthum o faransi kita jonko wotay bata bintu ibn Abi Lahabi dinke kutatung kila di musamma nyo fa majigi tawlo folokum ata Abu Lahab kilinga nin kila baba Abdullah be fa hakilin sallallahu alaihi wasallam bari futol be fo bari futol be tije bari futol je adimusu nanyo Fatimata menga dia ya dinga fa beti Fatimata bintu Rasulullah sita jonkum Ali ibn Abi Talib kila baba na hakilin fa hakilin bari futol je fo bari futol teno na to ko to butu won ko janga kebal si dinga di futol la kimi adi dino la albe nyala dina jam maside alba fe hi dinga di dina jamanna parce que mbe yakalam na be men fa la fa dimusu mo nana abe da bari masutu ngolem ata fa tugo ala na mnyo mo tang anin kilin awole futu mo fu la fatuta ay fatata bena mo konon to baku mo woro wolto o betu mu khore singoleti abar ma sutu ngoto mo woro musu mo woro kila men futa be khore singa ani imbe den ta be mbalela bari futo tumbe nyimbeto voilà donc on a baba al kalien comme ba di la kar salema alkani ikanta ina dalu ko ngoto ko se futo dum bari nyala kima dun dinola alla kila alayhi salatu wassalam akulu ba holien ne waliyul hatugu waliyo be futo le koto waliyo la baro be dimuso ma fanga la futo me saha fo waliyo hatara dimuso le la futo le sawo be den dimuso la wali dingran la dinke sono la muso ni dali waliyo ntako mais muso me ni fo ding wala waliyo la so parce que muso me afanga nino waliyo dingrawo alla kila ko waliyo le sallallahu alaihi wasallam ko idha ja'akum man tardawna dinahu wa khulquhu fajawwijuhu akoni moho na talukan ni moho na talukan men albe sonni men na dino ma ana dajigo kala di muso tala ha diama metala min to butu ita di muso ninga men inin kamari nga men nga nyoje école la e baba malon amala famille long amala mo ofusilo est-ce que baba ho la dino na la mo kende alone amalo itel hawo la mo kende ana mo itel hawo ke mo kenoti ifanye hatu gala ko be diari mfandi si hako tu dondi ba be filmerine dolba la sala le imeja hanga kambe funga synthétiser dondi Alain Koumba, ce qu'il vient de dire là, c'est très simple. Il y a deux choses. On a tendance, nous les jeunes, à dire que il y a Djangaya et la religion. Il vient de dire que c'est pas comme ça. Le Djangaya est né dans la religion. Djangaya, c'est la religion. Ok, ça c'est la première chose. C'est pas Djangaya et religion. Djangaya est né de la religion. Ok. Il a souligné une deuxième chose qui est très importante, c'est le mariage communautaire. Il y a beaucoup de gens qui disent que les Djarango, on a tendance à se marier des mariages un peu forcés de famille.
Tu donnes ta fille à quelqu'un de ta famille, ou tu donnes une fille à ton fils de quelqu'un de la famille. Alors, ce n'est pas des mariages communautaires. Faut savoir que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque du prophète, ils ont fait exactement la même chose. Okay? C'est une question de préserver sa religion. Tu ne peux pas te marier avec quelqu'un, tu ramènes quelqu'un de l'extérieur, une fille ramène quelqu'un de l'extérieur. Tu veux te marier avec un homme, les parents ne le connaissent pas. Ils ne connaissent pas sa religion, ils ne connaissent pas sa famille, ils ne savent même pas d'où ils viennent. C'est la raison pour laquelle, souvent, les parents s'opposent à ce mariage-là. On n'a pas dit que c'est interdit, hein. Il n'a pas dit que c'était interdit. Si ton mari, ton futur mari, il est musulman, c'est possible de le faire. Mais avant ça, il y a plein de conditions qui font que les parents doivent savoir d'où la personne provient. Okay? Il a dit tout de suite, il y a le wali. Le wali, pour une femme, c'est très important, c'est le responsable légal. Un homme, il n'a pas besoin d'un responsable légal. Une femme a besoin d'un responsable légal pour pouvoir se marier. Elle ne peut pas se marier tout seul. Donc pour ça, les parents, ils ont besoin de savoir d'où provient cette personne, d'où elle sort, dans quelle famille elle sort. Est-ce qu'elle vient de Chine? Est-ce qu'elle vient d'Algérie? Est-ce qu'elle vient de la Guinée? Est-ce qu'elle vient du Sénégal? C'est important. Quelle est sa religion? Quel est son statut social? Tout ça, c'est communautaire, mais pour une simple bonne raison, pour préserver la religion. Voilà. mbejele alla kila alayhi salatu wasalam akoni mohammed na taluka albe sonni men daji go na dino makala hal dinge dama non ta se ke fitino tani tinyaro oto ite di musuni ngata mohammed je école la non ta ta be mbara dingira ite yinyola na mbuto ko bisidi mol muinti non te tibabula majana tubi tele la kola o tubi tele la kola na bulata nyola lumena sa ila la kafiri al tutu. Voilà, donc natara arabo le ko ba arabo le muslimo le mo mais Allah ila mo hol mawla le muslimi abe al halamento ala le muslimi abe saarne to le dumbe manyini kale itala futo kenyama woto yakam kele butugun yakam hol la sahala bi dila memma na ci to mutano donc no keti la famille de butugun na ko ibaba ko mbi dila mbari muso dinga ma ube mbi dila tata dinga ma ita fu butuga fo ko communautaire le mot mais c'est faux dino le jatti hafo alla kila la ko jaja ko man tadda una dina wo qul khaw fatawiju kodi mo men natal kalbe sonni memma bi mo isa memma donc ka ala dino be kemenin keme 100% o jemandi ba memma nyini nan sa seda memma nyonya wol mo na isale kodi donc i wol ba wol so kuma na en fana asame donc i hala mo hollo ni ku balte mai sa fo dala mo holli so kuma ya asame wol ba wo bole nyini nal ko adinga dama asa tabe no jamenna asa akil ta ku jamenna bana tol ko butu wa ko jango mi dinga dimo ba fi bari nga lu me adi mislimo atala ko mislimo no o ma fode mislimo wonyante de fa ke mislimo lati ito se men cede alon ise cede ano men na koto woto dimbatugo dinga la hakane higul ba holu yitulo loila hatugo ibe ila baro le minde ke amo kendele nyini siddi musol du men na julola wonte nyinta fo ko bari nyadro na beje bari nyadro de dino la fana ngafo alkala janga yani dino fatande ninga na janga namo mutasai nse tawur abebe lori sari janga dole kan bala misal sai nte tala je kan bala misal do na di itame jango le sai ko manyo nyicho me manyo nyicho be jamanti walima to le mo itame ka ali walima yelo men se bonya wala mu manyo nyicho te alla kila ko awli mo law bi shati law natali tasghir wala ma do ya do al sa wala mu ake fongoti jango la nyicho ta parce wala chubo asia wala manyo nyicho tu no ko ni dun taw wulo la sa ya fen na boy sata namo me mai lori sare nga dole kan kwa voilà bari nje futo dingira to me kuma la wala ba woto yo donc abele bato dimbati gol la barol muinti ko ni bi dimuso dila mo memma ake moti men si ita fa be sonni memma afo mo kendol muinti ase ninga to mutano ita baba be mo kende nyini ngala ita be bulani kanoko yata yelo buto ko dino ko kibe dino la kanta ita dino la kanta de ke ne je diari o kano e je fifiri wala bulate wala kano le jita fifiri ita je kano le makanta kan wala kano du comme ninga fo jansa Mustafa hafizahullah wala ma hafo ko hinno be kanota hinno wala donc hatu sambeje futo ko futo edam ta kano le ma bala sala ba hinno le ma voilà bar mohammed ma hinnolo no la futo no la kano banta albe kellal albe fatannale donc wala hake jango se bari nyala kantaji hatugu bari nyabe shebele dingrato nala din karoke comme on sait kisi divorcement ani fitno ma futol kolla afol fo ninkelien futo da muta dingira
ici fanga to le bulle mais so fanga bola je bulu voilà futo ci damuta kuma kan di malema ani nyoho manegenge ha nyoho masaba kuma kan di mala voilà mbi ku mbe nkelie ningi futu nse nkie ta ma ko bumba la je kwa wo kuma kan di ma wolu wo se fo nyoho manegen tu mole banin futo fansi o batake butugun alje nyoho na manegen kan wo to butugun be si son kurungo nuhunne ke sa son kurungo nuhun muso fa sa son kurungo nuhun ni futo insita to nyama shine wala mu manyo dan nga bata bala al fulo bata bula bun kilin kolla al se nyon songo fam fanga jenon ne butu voilà kumen dalta al be nyon man ngena to menna o meta hanote butu nde woto butu a jere si kesholema maintenant ta butu fala ha hakilo nyini non ne ta nyama butu al hanyi lo nyon honte ma hafoko ko to kilin nta malaikoti ke nta malaikati muso en fananta malaikati al metu no bun ko ne ko malaikolo kalme ku ke nyonna butu men na fitno chamanti albe nyoma negen kato mena kuma kandi ma même fo ben choto fo no la talata et ça me ko il même pli voilà folo ta tun se kuma kandi ma même fo anto fo kanyem butu voilà atun se sama restaurant la ndesa ma ka restaurant la butu atun se na kenya men kenye wo kuma men wo sikasi ko le se na chonne mela kuma men se ngam ta butu men se mu mbeda butu hide nyona bun kolla debe kala nyona dum fitno nata. Alors, Mfandi, Alaïsan Koumou, il vient de dire les raisons principales. Il y a plusieurs raisons sur le fait que les divorces, il y a beaucoup de divorces aujourd'hui. Première raison, c'est que pendant que vous faites la cour entre la femme et l'homme, vous vous dites plein de choses. Okay, on s'aime, chacun va cacher ses défauts. On va mettre en avant les qualités. Tout le monde fait ça. Tout le monde. Parce qu'on veut paraître bien au niveau de la femme, vis-à-vis de la femme, et la femme vice-versa, c'est pareil. Okay? Donc, il faut arrêter de se mentir. Il faut être transparent. Okay? Moi, j'ai un exemple. C'est pendant qu'il y a le Futusito, Nadia Angake, qu'est-ce qu'ils font? Ils ramènent des symboles. Et un des symboles, Felu, Woro, Ning, Mesendolu, Anim Fanigé. Fanigé, c'est quoi? Anim Kaiti, Kaito, Kaitigé. Kaitigé, c'est la transparence. C'est ça l'exemple. La transparence. Allez, tant que vous ne faites pas ça, vous vous mentez. Chacun cache ses défauts, forcément ça ne peut pas aller. Au début ça va marcher. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Et après quand il n'y a plus personne, la fête est finie, vous êtes dans la maison, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ben les défauts, ils ressortent. Et là, les problèmes ils commencent. Mbejele otobutu keni muso membe nyohon kante fi hay lo nyohon temala ko malaikan titi adama dinga ni adama dinya ma hankuto lemu o kamala daji go do be kela at daji go le moti atabu lemu voilà ya lon daji go men ni sata mo gol mani ta fanga ni men so to onta kilinti mo ho tabu o ba ta fanga la koloto o tabu do beje a me afam bona bulla itele be katale ho koroshi na ko ta fo tabu mu nyinti o atafam ba inge kan na te nante ita katabutu yo shushema musula mitikele mitalko al hanyon fahamu bon kolla asa tara bon kolla do mo fendo hadike yo mandi musoye donc woto fatol la hasabar nyonye alko be se kunno fe kilingento donc te tabu fe ya même fana be musol la faut qu'elle fana non accepter voilà ya non hikayato do be kerin ko ahmad ibn hanbali la hadinga kawandala kuma ba fa dinga yenje o men se ke sabuti futo shaman sesa o munti wala mun ni muso nyini e hadanda abata dum bon kolla katela bungo muindi bungo kolla non e kana no na sita made ato ayila firinje ha fanantu no mansa muso lo mate fananti wala na ba fa ala tele sigi jamene ato asigije na ba fa ala mo sigi jamene ato asigije bani na to le ma fetege ni mambenja wala yo tunga ko amola ba ya na ma fetege ni mambenja asekate muto kije kela manso la opposant la tayen quoi donc c'est yo opposer adiana ko le contre bon kolla wala alla fitno atava la royaume ko na la mijiti donc o sena la fitno ti keni musol tema donc musol français dingra do be futo kolla musol se nyina je ku betege barje c'est très important à ce musol gwale ke o folo munti wala munti ni konko be kela e halo mini jarola
yo ça va ni kon ko ça ta accordé nga bata bar la o ta accordé nga bata bo sate kono o ta accordé nga bata bo ya sila na ta nyame na wo kipe ala do muruko ma e kana ta kon ko to atu sigiri itala sa ibe kukuta to kwa ase siga male afla nyo na ko relinga be la be sino le kana girimbo letu non e kana girimbo letu ibe sino ko mento tinyala ma onya sila ko gwayen donc e ke be la be sino la ko reli ita be téléphone la wala ka albe kellale donc Alors en fait, pour résumer, hein, comment on peut avoir une bonne entente entre la femme et l'homme? Il faut que les deux ils se connaissent très bien. Okay? Tout le monde a des défauts, comme il a dit. L'homme, il a des défauts. On a dit tout à l'heure, l'homme, il faut qu'il ait de la compassion. La femme, il faut qu'elle ait de la patience. Voilà. Ça bourre. Il faut qu'elle ait de la patience. Personne n'est ange. Okay? On a tous un petit peu de démon et d'ange entre nous. Tout le monde. Okay? On a tous des défauts. Maintenant, il faut que les deux êtres ils se connaissent. Okay? La femme, il faut savoir que son univers, c'est la maison. Ça lui appartient. C'est elle l'ambassadrice de la maison. Okay? Il faut que l'homme il puisse justement se mettre en tête que c'est son territoire. Le territoire de la femme, c'est la maison. Là où elle veut mettre la télé, ne l'embête pas. Laisse-la mettre la télé où elle veut. Si elle veut mettre des couleurs, elle met des couleurs. La décoration de la maison, ça appartient à la femme. Chacun son rôle. Si chacun fait son rôle, il n'y a pas de problème. Il y a des devoirs, il y a des droits. Avant de réclamer ton droit, fais ton devoir. L'homme, il a des défauts, tu patientes. La femme, elle a des défauts, pareil. Et il y a un défaut particulier chez la femme qu'on a soulevé, c'est il faut connaître ton homme. Ton homme, il travaille. C'est à lui de travailler. Normalement, c'est à lui de travailler. Quand il sort, il va en voyage, il va voir ses parents. Quand il rentre dans la maison, il faut que quand il rentre, c'est un havre de paix. La maison, elle soit propre. Ça sent bon. La femme, elle sent bon. Okay? Tu t'apprêtes. Tu reçois ton mari comme il faut. Quand il est fatigué, tu le laisses se reposer. Tu ne prends pas le téléphone, tu appelles tout le monde. Jusqu'à des 2h, 3h du matin. Et c'est pareil pour les hommes. Hein, parce qu'on a aussi des comportements de femmes. Il faut se connaître. Il faut accepter les défauts de chacun. Et valoriser les qualités de chacun. Voilà, et bata kumo to la si ba wato Kenya la mu nga kumo la shutia nga bono nga na dingra mai hanyi ni karo ke dingra memma wala mu dinningal ni wulu ba hol temoti ya la tala aja wa jalla alquran wal hadabe ben kunneje imma iha fahamu afu wal hadabe yimbe kuma kan tele yente non te manje fahamu mbafa wala daja manya sifaliye atala aja wa jalla أقول القرآن أكون بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقول ولقد أتينا لقمان الحكمة أن أشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يئجه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إلى آخر الآية ألكم كنا كمل لجنة ندتاي ديبتو ayo nyin nata atala adamu tamu mafola kwa Luqman sola hikmatola hikmato aka Luqman sola hikmatola hikmato mu londi muna famale tina kebal kemol sa fasata ko londo muna famma wala mu ihamen kara atala hi mondo halaka donc ihamen kara wala kaye ha fagamu iha kula bato woto hikmato nya atala ha fasari nya mutugo atala hikmato mendi Luqman ma hamunna bara ahadingele tebe ahadinge tebe nyadi akumata yenne ahadingele kawandi hayta dimbati golla ko dimbati golla role munyinti la baro le munyinti ikani dungo to famma wonya wato be ala sigi dafe ala hasumu ya kudol nya sifaye ise ko men jala ya faye ni manyi nyinna hani ya kudol nya sifaye atala wole fonya ko يجي قال لقمان لابنه وهو يئج يا بني لا تشرك بالله أقول تومنا ني لقمان كادينغ على حكمة لانكن ما دينغ راتا جول فن تومنا نا كادينغ أقول يتندينغ يتندينغ كني كان على بيجي دينغ ينقوا إكنا فلان كفالا ما ده فلان كفيا على ما ومتو جيبات عليه هتوجي ما على حكاية دامونا بعد أنا تبغى ولا كده وسينا الإنسان دو علديني حسنا أنا تقول بها ولا كو ما بامباندينغرا ناسفا دينغ ما hatu ni dinga iba fe fan fola ihi na hakolon ina folfolo yalo iba fe ina hakolon hafoki na hite madona konoto kar kononto ta shukuru pa shukuru kilo fula taba e hake manasaki kolla e ha brutilo mumena yarana shukuru kilo fula
wota mana saki kono batilo mu me na yaran na ita fa bulo be koriye men kala yo kasabo jati isala wolto afo kina hakar kono tole ke ita doni ma ba kono to donc ime hakodino donc ita ni na nin kono fana jontu me okipe dalma ibaba la joti donc wala ke mo me wulu ba fulo hakko sotono donc ayo en kolla lukman ha dingala li dino sariyan golinga lela quoi halom ha infa ha fo ko har gente mo dandingira ha in lo ha fa en ko mo ikani fanga to bunya ni mo bi konto na nya la ta la bulo jonte ikani tamalo mo fa to bunya tabula fanto bayen te mo sambal jawu janni donc ni mu dimbati go len kawando le te ha fo ko dimbati go hakanne ha dingelo silakan ya hakanne haso ina hasumu ikay dinga je dunni mbolete ndron kuma talte ba quoi albe bun kono kuma talte me ko wo bumbal be jang dinga lu nyina hadiye ya to da ya to balani ma bun kolla ibeje mo kali dranjeje donc ni be dunni kuma ya da kon konfolasa ni adu wala hadiye o ba dimbati go chamma ke dimbati go chamma ni be dunni de ko da far la maladu ataylo ça ko nyalde voilà donc parce que la ko hamole bila donc mbolo fola dingra auto atala fen ni nga kakela atala hankara nyimbela la qur'an ko na misalo ben mo hokendo dolma mba luqmana a hole ke misalo tinyi ha fo ko mo wakanne ihi dinga tebe ni ha me ko dinyima mo hola baro iri dinga doleti ila baro iri dinga dolemo ha dunya me ko al waladu salihu alla kila ko ka adala la khair kafailihi mo me hoto men ko nyima abele barajo to ka ke la fana be nyamenna woto ini dinga tebe dinyima se barajo la shi mo ma dunia ani alkiyama e so tamé fola na suje flanyo ka fomu Alors pour résumer hein, je vais faire bref, je vais pas rentrer dans les dans vraiment tout ce qui est théorie. La communication c'est le plus important entre les parents et les enfants. Sans communication il peut avoir que des défauts. Il faut que les parents, que ce soit le père ou que ce soit la mère, il faut qu'ils discutent avec les enfants. C'est la base de toute chose. Depuis tout petit, il faut qu'ils discutent. Le petit, il peut pas grandir sans repère. Ça, c'est impossible. Il faut que les pères, même on sait qu'ils ont pas mal de travail, il faut qu'ils prennent le temps, même dans la journée. Dans une journée, il y a 24 heures. Vous prenez même 2 heures de temps. Le petit sort du travail. Parce que, je vais vous donner un exemple. Vous allez au travail, le père il va au travail, la mère elle va au travail, le petit va à l'école. Les 3 personnes, ils rentrent à 17h. Le petit il rentre, il est fatigué. Le papa il rentre, il est fatigué. La maman rentre, elle est fatiguée, mais il faut qu'elle fasse la cuisine. Elle n'a pas le temps de discuter avec le petit. Le papa lui il rentre, il faut qu'il fasse ses obligations religieuses. Le petit lui il faut qu'il fasse ses devoirs. À quel moment ils vont discuter? Il faut discuter dès le départ. C'est très important. Ils ont donné un exemple ici, Luqman. Okay? Depuis, il a donné les attributs à son fils. En lui enseignant les bases de l'amour entre un père et son fils, entre une mère et son fils. Et c'est ce que le Django, on est sur cette lignée-là. Et ça, c'est super important. Il faut qu'on prenne le temps de discuter. La communication, c'est très important. Ok? Django, c'est Koudofo. Il a courbé ce taux. Il ça va pas. Donc si tu as réussi, il faut que tu fasses tout pour que ton fils y réussisse également, ou que ta fille réussisse. Donc il faut que tu t'attaches, parce que les enfants, ce sont les résultats des parents. Voilà, mbedjele hakumo kumfa alla kila alayhi salatu wasalam aha misalo dimala koto menata hadiso kolla fi sunan tirmidhi wala mukalla kila alayhi salatu wasalam lundo abe alayhi len kanfenka aha abdullah ibn abbas la siga koma bara aha kawanda ko ya khulam woto dinini na ko ihfazillah yahfazika ihfazillah tajiduhu tujahaka aha muitanna no hafo kafiri dininga do maningale ise koli nya faye ise koli itala imbe mo example letinya hafo dininga asolo silakanne ameja fanye asolo silakanne bara kuma kunto shuta ngana na question do ka wala mu godi dingirati alko ngakuma kumfa alko dol fara mbeja godi dingira yala godi dingira alay bantay ka digira rahimahullah rahmatan wasi'a ngay mala bangeto ako setano batidun godo to ko jangol la fi ata hasu man jangol le ma mun sabula
jango musieleti men la baro mu hamol la tubi janga ya nata tenne hamol la tubi hamol kara hamol le silakan jango mu murabitino le shufe le tumu ikata yara na la tadino le jensen no le bon sol nata dino tu ko ma nyatili ngodola ha godo ke fenti itol fanga be memba tukan men al hadiso dole kan hadisa mahammer mba ahakan adama dinga fanga silanna surtout muslimo han jango Allah kila alayhi salatu wassalam lundo ahabu ubedata bun jara ila ki bahrain ka ta sagalo kamaji ata senna ala ibn hadrami wala be je kunna arata sagalo kama anata alana madina wolu bulukulu men beje wala ha hibaro me itara subha salla benda subha salwatuma kila kwata sallanya men mekuma kuntu shitakanne kila kwata sallanya sallallahu alaihi wasallam be bote tati lanya kafrin kila heye amunyata ako ko tuma do ka jana abu ubeda bunjara ile hibaro me kay ko yo ako yen basay boy mambo godlandi amade ibotale parce bulkulu nyal bito shirin kila ko mbutu ki hasewa ki hanato ke fenna membi se wala mo bulkulu nyaay banale ije toro men tante tulama baranata hadiso men foje jangolu janga kansila na bake ako habange men foje ako wallah mal faqr akhsha alaikum aje kuma la manto bele hanje tigirin dingra mentete akabati kali alala kanta silani amantolien fughariala والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتلهيكم رواية دولتو فتهلككم رواية دولتو كما أهلكتهم حديث محمد بالمين دينا كان سلنا Allah kila ko ala saibole a kontente silanna lien fuhariala fuharianta tulama aje toro men to tay bannale bare be silanna lien yiri wole la yiri wo hanna nanare ala hanna nyogon sawa yiri wo en ko anta nyanyi nali hike na fulo la anta nyanyi nala na fulo nyina nyamante ala na fulo nyini ala hagere false nyogon dang ka sabata 3 dallo fonta 5 dallo alu wakal hamoti ka sabata kat dinga bata kat sa ya ta operation ngale dinga ka fa kat sa ye wa na kalbe hammoti hanna fuluko hata hal kunda guwa wala mal hadun kuto men sa ni alala ke lala hakuna guwa na kilingalu jangol nge minto bi na fuluko hadda men lanna mba fe adonya folta si haketunye a folfolo hanni alala ke dingra shama baraketa nyin konni al hadile al kafiru la ta si sago ki yenne ikana mira kibe ala soso ka abeto dia kay bulu kala gi sagole ke kay no ibi fa tompe kanne ita fa amula foni ila gaburu ko lu menna ibulu ngale ba lon na afoko ka tala tunti sago ku ke be istidraju lo tumbi la sotoka abita kina la futolo jabita wonte na fulo kanu hamun kenna afofolo nunta ala gasoto ala hatonga la fenfenna kelu ba ke ka musol ba ke ka afofolo menti ngana fulo nyini al halo beto afofolo nko hakenti nin kafirol tema ngo fole janjangolo ko hakenten tul nin kafirol tema mbota non nko hakenten nin muslime nyol tema ne arabol nin turuki men benta ja hakenten nol fan tema bibi hakenten nin janga dama fan tema bibi jango saman ko to bi hakente jango nin jango tema ne na fulo dum fu inta balato o bata ke sabuti mo me ala na fulo kan fam ko mabi mo me mo don to bi ali konto film tout tay bari nga yabi ante khani la hala godo dibulu parce que ante ilma tiki to ta kibal sa jila male mun namba tay lan ko to ko kitin ten tol fa da matema al kamano shini ante ni kafirol tema ante ni muslimi nyol tema ante mbari madam ma fa tema bi hako jango isa mel ko ko bal kama komentoti mbata khanya talanya ha Funding, donc là on parle sur l'argent, sur la quête de l'argent, sur notre amour de l'argent. Il a donné un exemple tout à l'heure sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit le nom d'un sahaba, j'ai oublié son prénom, vous m'excuserez. C'est un sahaba qui est parti chercher un impôt, ok, l'impôt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ses sahaba, il a dit n'ayez pas peur de la pauvreté. J'ai pas peur de la pauvreté. La pauvreté, ça se finit. Toute la pauvreté, ça se finit. J'ai peur de l'abondance de la richesse.
Ningodo Hiriwata, c'est là j'ai peur. Qu'il y a une abondance de richesses. Là, j'ai peur pour vous. Parce que c'est quoi qui vient? C'est la cupidité. Aujourd'hui, la plupart des jeunes, je ne peux pas dire à nos pères, mais en tout cas nous les jeunes, on est attirés par l'argent. On est devenus cupides. Tout ce qu'on fait, c'est pour l'argent. On veut construire des étages, on veut avoir une belle voiture, on veut avoir une belle femme, on veut avoir des beaux habits. Tout ce qu'on fait, c'est pour l'argent. Ok? Donc, c'est devenu problématique pour nous. C'est devenu problématique. Donc aujourd'hui, il faut faire attention. Il y a beaucoup de Djarango qui disent si tu manges l'argent des koufars, ok, tu n'as aucun problème, tu n'auras rien. Il y a d'autres problèmes, Al-Kiyama, ils disent. Il y a d'autres problèmes. Si tu manges l'argent des Arabes ou des Turcs, c'est pareil, tu as le droit. C'est ce qu'on s'est mis en tête. Et aujourd'hui, on est même parti dire que même si tu manges l'argent de ton frère Djarango, il n'y a pas de problème. Il y a d'autres problèmes qui sont beaucoup plus importants que l'argent. Subhanallah, ça c'est très grave. Tu manges l'argent d'une personne et tu dis non, c'est pas grave, il n'y a rien derrière. Ale hakato mba kuma fula petila la ndingelu la kharafo kan ane moro lu be men kasabota ni ba na fo kan ne kuma siaman bata faluyen alu be question siaman pose kan bara alu be men kala alu khalu tulolo alu wulu ba khafulola al se question wo question pose alu khalu tulolo alu wulu ba khafulola ntamen jentete njentale fola luyen ntolu sorta Afrique la ngam khoyasi amanke malon concernant France bare ku kilimbe de ngo faluyen futu ko ba lo xamering albata kon to filo sotato mo se amambata kasarato men se futu ko ni ndoxoya futu sa loxoya damuta dula de bala musolu kelu hakata hidungulu kulubungula kulubali fulo me jamfayano ni khadamuta ime jamfaya alsago na so alsago nta ben jente tan jahango la nya be jahango menula isa fo do yen ki ba futula asa fo kono na ko nta kinta ndi muso ko nta sigela oko u be ndinke nta wotala ama be nya fo ni yen ijara men na ko faye o do ma lo mba ko leti me ku do wala ko to ita man wolo atana ko wolo na ko yen ka atuje nta ben jente na futu fo lo keta 1976 wala woto bo khatara mbe kam sare futu aussi te marchandise be mbulula abe mwadi yarin labe wolungo isa awyon tale bo ke kata labe nga awyon ta bo ke kata labe hata labe me jane mbata futu bata city na lo ko ne ko ni ka futu city ki me wayase encore fan kata parce que no man kata ka mebe nga marchandise men samba nto ka na soso am na bengal mala saka fem ngadi maba ina ta fo ko ngata koya nta koya ngolu mala saka mbata koya khatini ko na kirila ni sandaram lu benta ni ministre lu benta i to kanta fo parquet ngati li woro kabale manne mo landa kuwa ngamboto mbaba le wuli taboke khafuta ko nakiri mo ni maduma non teno ki la be sile joto men nani ko no ko intaran je takala parkela awambe ko bakili fola luyen mo ki wulu ba o soso khafo ko atole men subijang atole men so sadia o doron tere ntole men botaje isa mo ho kontini ha mo ho kebe konti
Mohabi Sagi Nanga Auluba Holososo, Musola Koto, Ubi Kela Koto, Abedi Misatale. La fita Kumoda Nana, Salaman. Jakumula Hera, Almini Barajala, what a yo na kumo be jele parce que ya nyini karole ke na fuluko ma ko na fuluko bata sembo soto fonnin kel ma fangala na fulo haka nyini nale bari ikana so ni al hakelato hatugo antela banna na fulo se nyina ka hite benne hila si alalema mbodi ngalato alla kila kasilanta nyenne firingela njana bula wo firingele kon la nto sako dun to luje wakati men naten nje firinga wato ba hatu silo bumbale bele karin na fulo sotamento kuma dole beje amandi mo hole hafo me alla ko le ko hafo atu kan fano jigita wolo kama atala ko ajawa jalal fano ko na ko innamal khamru wal maisir wal ansab wal ajlam rijsun min amal setan fajtanibuhu ko ngan so bo femdanto menna bi na gori na do mo leti wala mu jeu ajar atala hala doloni jalanga letima innamal khamru wal maisir bar mo ba ke kanne bar inta fe hafo musol be kerimbi wol be godo soto kay bata bungol loybe mo holla hiji kabay balo kam to riba godo ikel fana nyabi le be sonni ngama fana riba godo mbati don to wakilin na ni ba sara la karnala wakilin keme no karo tameta wakilin keme fula wo godo saylo han wa fula de kardanta kolla me riba le mu atala to la imbelale momen be balula wala yirwo fitno batan nanka ni ala temol moti de ni ala temo fitno folo moti ala temo fitno wala folo jana na wonya voilà na fulo fitno keta nyintinge tilo men nabi lu dimbati gol bulla idinga lutema dinga membe firinning wala la kumo shamuta dinga membe firinning wala sabako non kumo kunna dinga membe firinning wala la amaro shatambi satra dinke ba beje wala muke bati me ferenta te me abeda kumbato lokolla satra kuo kube lokona tere bala tamaka do ya kamala hatugu ani inta considérer local la o se que sabuta fa ngala fudo ci ka tala waya ci la sa te sa mbata ki debi ngay mele ngeta ka kan sa te do lele mo ho habang mo man soto men sa ta bade fata ci nyogol nyini anay de madin ka jawola fo ni ke be bata hatugu men be local la be documento je bana flunti bulla e mo la wollo dingre mare ko ni ya hakele save wolta fushiti wose bun kono gurjale hatugo be ni lo dingrale be mek do se ke gori nyinate do hake godo la tamalati esata atel be loko atel se balul sang atel se jangatol wo kipe jangatol ma ni kubla ta habilo kono atel ba jigini yelo la nal ko ta fuitio mo me kelala kila wala fo sallallahu alaihi wasallam men nata hadithu kolla hadithu tanata fi ihya ulumuddin kala kila ko sallallahu alaihi wasallam yo tunga kum fayma ako la yatiyanna ala nasi zamanu ako wati senna moholma la yaslimu li dinihi comme wala dino mema kanta na ibulu illa man farra fo mo mem ngi bori bi dinihi ala dino to min shayhi la sahare sai khabo kon ko do kata kon ko do ka e ko ngame fo sai o min juhuri la juhure habo din ko do la ta din ko do la o min riwayato do to min qaryati la qaryati saibul hamainika ko mata jalika ko be kele tuma jama ako idha lam tanal ma'isata illa bi ma'ashillah ko nim balu me soto momen na fo ala soso folo ime balu soto fi ala soso ko no wato sita ko tumo la kigana nyaay daga la mogoliya e ka ko mun nay ha yamar le ko nga futoke ako wato na sita mo wala halago sabo ita fanga kunna guata la ya atu halago mo halago mira mun te kya jangaro ya makini kin no halago mu inati ha fa kunna guaka wala mo halagoti i khafa ini ala be keleri ini khafa ini ala nta kukilinto ni mo fa ta ini ala nta kukin da bata kunagwa voilà donc Allahumma ya rabbi salli ala muhammadin fasma ija khala fasma min fuadika qawlahu فاسمع إذا خال فاسمع من فؤادك قولهم ويبوس ما قد سقى فيه وويلاهم مولاه رسوله إلى مولاه قد رد عولاهم سمسا رأينا وسمسا والنبيون حولهم
فيا ربنا في أرضه وسمائه فيا ربنا في أرضه وسمائه أمتنا على تصديقنا باستفائه فإن وجود السواقي يا بدائي لإغنى به سباخا من كل أمات ولولاه كان البال يسبقه الكل سيد الأولين سيد الآخرين. Sugula ni sarala hudu kuro nyondola alko ngakumo kumfa nje kuma memma wala munyinti ako ikayen ko ihanya mar futolla futo dun se daga mo hoye nyade ako wati le senasi mo holla kunna guwa sabo iwulu ba fulo to iwulu ba holu ani dinga ni musulu ikay ko nyadi to jana mo holla fo ila ko hadi mo men ya sa mo hobeti ikama ibama be khulale ko fentabulla ha ta fankundun kula ko sta to jamenda futol bata kebi futol dol te sabatri mbe asabo ke jonti gulba holu ita yidinga dimu kema onim kebata na tibabu dugu misal ta ayidi musola naja dim faata yesigi afriki hatla di muso killa ko konta filkata ben tajami ho jaran wa godo la tayitama abi ahita la yamaru bata kele yamaru bata fula jaman kela dal fo kilinga pulu khusabulale ameno okipe la kema ha okipe ala mo hol farma dinna li yesigi ki dala kay keyen hanni ifulangal be nyinke kay ifulangal be nyinke kam muso la dum dimba tigo memba fe dim muso la futo asabati ni dim muso hisamba iba kele kila duaye ni ake kile haduaye ke hadu ala mutabaka la male no ke tay bebe na bun kolla banita ila ko to filo beta hale idim muso kan o bala futo la ite dum adbe futo la je ite hila lo balo tay hale idim muso kan o bala futo la ije futo sakanne ba fi batte ben kanne ije futo sakanne parce que amen muso me lufulo kela sigo keno amen lufulo sabati no ha fala la sabati ha kela to sabati kilne bulu islam ko ngafo nyamete wala mo na fulo la nambaro na la fitno kulubali ya fen be kenje fitna fen bulu ten na fulo ke ta saboti kuma fula beje tungana kuma kumfa olma kar fanta kebe bambo amune mo ni khafaro kela mfa balemu iko katel la bange muinti ko duniya la banga wolle ko ni be nya laje la kibe tara na fulu dingirale na fulo se mentara ha to noto ko wolle le joti na fulo se mo mentara ha to noto ama ba noto ko duniya la banga wolle le joti e ko kara awole fana na bange muinti bari do sa de mende adinga la le jahamba fa ko ni kay ko kar sa am nyin kasi men ga ko ni afenti go jele na fulo ha mo mentara ha to noto wallahi duniya la banga wolle le joti nje fitna fu ibulute kul bali afo mo men ba balu nyin kan wallahi wo be katala la hafa banim mo men tata fantara etas la kin ta fama jamen na kuma kan folo munti ko mo man fi samoti ndolo fitno bulate on donc ndolo ntisen na kumo danya inshallah satra alfa men be jan katra be ahlul baitul maisi haketu nye parce que mbata kuma sembola mbatan kan kota isala baraka mal santo isi haketu nye wala donc nga kota filo menje mbele li jara la ko atol se jara wal assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.